concernant ce matin, Pray that your will shall be done in Nous this prions- morning's prions gathering, pour que ta Lord. volonté soit faite dans ce rassemblement ce Open our matin. eyes, Ouvre nos yeux, give us wisdom, donne-nous la give us sagesse, understanding, donne-nous la compréhension, give us the spirit of donne-nous revelation, l'esprit de Lord, révélation in the knowledge of you, O God. dans la connaissance. Thank you for this blessing once again. Merci pour ta bénédiction encore une fois. In Jesus' name, Au nom de Jésus. amen. Amen. God bless you. You may take your seats. Que Dieu vous bénisse. Prenez place. Are you blessed this beautiful morning? Вы благословлены этим утром. Êtes-vous bénis ce matin? It's a nice morning, isn't it? Это очень хорошее утро. Okay. Do you have your notes? У вас есть ваши Avez-vous vos записки? notes avec vous? What it does not mean Что to be это не faithful значит? unto death. Qu'est-ce que Быть ça ne верным veut до pas смерти. dire être fidèle jusqu'à la mort? Remember what it does not mean. Вы помните, Yeah. что это не Vous vous значит? souvenez de ce que ça ne veut pas dire? We know what it means. Now Vous we are знаете, looking at what it does not mean. On avait знаем, vu ce что que это ça veut значит. dire, on va voir maintenant ce que ça ne veut pas dire. Wow. Мы знаем, что это значит, потому что из того, что это не значит. Okay, so have you all found your notes? Вы уже нашли ваши Vous avez tous записки? trouvé vos notes. It's important to have notes Это очень важно иметь записи, C'est so that important one d'avoir day des you can notes. share with someone what it does not mean to be faithful unto death. что однажды я поделюсь с кем-то, что это не значит или Comme что ça, un это jour, vous pouvez значит. partager avec quelqu'un qu'est-ce que ça ne veut pas dire être fidèle. One day when you see the signs in your friend, you can tell your friend that what you are doing does not mean that you are faithful unto death. Однажды, когда ты увидишь у твоего друга или соседа то, что он делает, ты скажешь ему, что это неправильно, что надо быть верным до смерти. Dès qu'on verra les signes dans nos amis, on pourra dire clairement, ah, ce signe-là, je connais, j'ai appris, et ça, c'est des signes d'une personne qui n'est pas fidèle. I think the French is beginning to sound like the Russian, isn't it? Он думает, что французский звучит так же, как и русский. What a shock. I was wondering who is speaking what. Both sounds like tongues in my ears. Оба звучат как иные языки. I'm telling you, what a blessing. So number one, that does not mean the first thing does not mean to be faithful unto death is that Point it does 1, not mean you should be faithful until you finish uni. Первое, что это не значит быть верным до того, пока ты не закончишь университет. And then number two is what? point 1, ça ne veut pas dire It does not mean you should be Fidèle jusqu'à faithful l'université. until you get married. И номер два, это не значит, что надо быть верным, пока ты не женишься или выйдешь замуж. point 2, jusqu'au mariage. And then number three is what? What do you have as number three? Point Let's 3, go. Номер три, point 3, vous это- avez quoi? It does not mean you should be faithful until you have a child. Jusqu'à avoir un enfant. Это не значит быть верным, пока ты не родишь ребенка. How many of you realize that these things are real and true? Кто из вас понимает, что How many это of you know реальные people who вещи? are Quand on vous faithful réalise until que they c'est finish vrai. uni? Il y a des gens qui sont fidèles Ты не можешь que быть верным, jusqu'à пока не родишь l'université. ребенка. How many of you know people who were faithful until they got married? Кто из вас Comment видел vous людей, connaissez les которые были personnes верными до qui того, sont как fidèles женятся? jusqu'à leur mariage uniquement. As soon as the marriage came, that was it. И как только они женились или вышли замуж, они Et dès que потеряли le это. mariage arrive, tout est terminé. Wow. Number Point 4. 4. What Четвертый is number номер. 4? Что Point 4. четвертый номер? Qu'est-ce que c'est? It does not mean you should be faithful until you prosper. Это не значит быть верным до того, как ты начнешь процветать. Ça ne veut pas non plus dire être fidèle jusqu'à ce qu'on prospère. But it's very easy to serve God for prosperity. Но это очень легко служить Богу до того, как ты Mais начнешь c'est процветать. facile de servir Dieu pour arriver à la prospérité. It's very easy to slow down when you see some small prosperity. Это очень легко сдавать назад или тормозить, когда ты видишь процветание. And you know, let me tell you Après, dès qu'on something. devient prospère, on commence gentiment à ralentir parce qu'on est maintenant prospère. Prosperity is very relative J'aimerais vous dire que la prospérité est très relative. because Процветание what очень you don't have относительно. today, when you have it tomorrow, you feel you have prospered.
Потому что то, чего ты не имеешь сегодня, если ты будешь иметь это завтра, ты будешь видеть это процветание. But that thing that you are now getting, someone has had it since childhood. Simplement parce que ce que nous, on a, une autre personne n'a pas. Donc ça nous rend forcément plus riches. Parce que simplement ce que lui, il n'a pas eu depuis sa naissance, moi, je l'ai eu depuis ma naissance. You are now driving a car. Сейчас ты водишь машину. Toi, maintenant, tu conduis par exemple une voiture. Someone has been in a car all his life. Это не значит, что ты водишь машину всю жизнь. Alors que pour une autre personne, ça fait très longtemps qu'il conduit déjà une voiture. So you see, it even looks funny when you say that you have prospered because of a car or because of a house or because of designer. It looks funny to Это someone. звучит смешно, если ты говоришь, что я начал процветать из-за машины или из-за дома. Et Это pour lui, очень c'est смешно. drôle quand tu lui dis que maintenant tu as prospéré parce que tu as une voiture. Parce que pour lui, ça fait déjà très longtemps qu'il a sa voiture. And it sounds so absurd that because you've got this, now you can't serve God anymore. Это звучит очень странно, что из-за этих вещей ты больше не можешь служить Богу. Et pour lui, c'est absurde parce que tu dis maintenant que tu es prospère et tu peux plus servir Dieu parce que tu as maintenant cette voiture. Because what you are calling prosperity is someone's normal life. Потому что то, что ты называешь процветанием, это звучит ненормально. Parce que ce que toi tu appelles prospérité, pour une autre personne, c'est sa vie normale. So how can you even say that that is what you've been looking for? Это то, что ты можешь назвать, что это зачем то, чего я хотела, Et или maintenant, то, comment что я peux-tu искал. dire que c'est ce que tu cherchais pour ta vie? Because somebody has not been looking for it. He has it. Потому что кто-то этого даже не ищет, он уже имеет это. Parce que l'autre personne, il n'a jamais cherché ces choses. Lui, il est né avec ces choses déjà. So you cannot say that prosperity means that you have been faithful. It can't be the end. Ты Hallelujah. можешь не говорить, что процветание это до того момента, то есть верность до того Donc, vous ne момента, pouvez как ты jamais dire que la процветешь. prospérité, c'est la fin de toute chose. Ça ne peut pas être la fin de votre fidélité. Number 5 says what? Point Numéro 5, ça 4. dit quoi? Say that again. Скажите еще раз. It doesn't mean you should be faithful until you move into a new country. Ça ne veut pas dire être fidèle jusqu'à ce qu'on aille dans un nouveau pays. Это не значит, что ты будешь верным до того, как ты переедешь в другую страну. It doesn't mean that you should be faithful until you came to Geneva, or Thank until you came into Zurich, or until you came into Modena. It can't mean that. Ça ne veut pas dire être fidèle It dès can't qu'on be arrive that. à Genève, ou dès qu'on arrive à Zurich, ou dès qu'on arrive à Modena. Maintenant, quand on arrive dans cette nouvelle ville, on devient maintenant des personnes qui perdent la fidélité. Because these places are not heaven. Это не значит, что ты должен быть верным, пока ты не переедешь в Цюрих или Женеву или еще куда-то, потому что эти места это не небеса. Parce que ces places-là, ce n'est pas le ciel. London is not heaven. Лондон это не небеса. Geneva is not heaven. Женева это не Modena is not небеса. heaven. Zurich is not heaven. Цюрих это не Basel is небеса. not heaven. It says that unto death, unto death, Он говорит, до not смерти. unto Geneva. Нет до Женевы. Donc on n'a jamais dit que Genève était le paradis, non plus Zurich, non plus Bâle, non plus Londres, et ainsi de suite. On a dit être fidèle jusqu'à la mort, pas jusqu'à Genève. Ask your neighbor, since you traveled, have you died? Спроси своего соседа, с того момента, как ты Demande à ton переехал, ты что, voisin, умер? depuis que tu as voyagé, est-ce que tu es mort? Или с того момента, как Since ты you went to переехал, или Modena, ты have you умер? died? Is it death? Ты умер? Depuis que tu es arrivé dans Is cette nouvelle Modena ville, your coffin? est-ce que cette nouvelle ville-là, c'est ton cercueil? Hallelujah. Аллилуйя. Next one is what? It does not mean you should be Следующее это- faithful until financial recession or Once- financial crisis in the world. Это не значит быть неверным верным до того момента, как тебя не постигнут какие-то кризисы или проблемы в финансовых вопросах. Point suivant, ça ne veut pas dire être fidèle jusqu'à la prochaine récession mondiale ou à la prochaine crise mondiale. And the next one is that does not mean that you should be faithful until you are 35 to 40 years old. И это не значит быть верным до того момента, как тебе не наступит 45 лет. Point suivant, ça ne veut pas dire qu'il faut être fidèle jusqu'à la crise de la quarantaine, vos 35, 40 ans. I think this is where we started talking about midlife crisis. И сейчас мы будем How говорить many про of you кризис realize it's a среднего real возраста. Кто Et là, on понимает, a что это parlé de la реальные вещи? crise de la quarantaine. Combien d'entre vous réalisent que c'est quelque In the chose de middle vrai? of life, things begin to speak to you. В середине твоей жизни вещи начнут говорить Parce qu'au тебе. milieu de la vie, les choses commencent maintenant à vous parler sérieusement. You begin to take stock and account of your life.
Они не будут останавливаться там на определенном счете твоей жизни. Et il vous faut prendre une pause et maintenant réaliser un peu toutes les choses qui vous sont arrivées. And you begin to see what you've been able to do and what you have not been able to do. Ты увидишь, что ты можешь сделать, а что ты не можешь сделать. Et commencez maintenant à réaliser tout ce que vous avez pu faire et tout ce que vous n'avez pas pu faire. And I think it can be painful when you see that you've not done a lot of things. И это очень больно понимать, что ты много очень чего не Et успел ça peut faire сделать. и не très смог. mal quand on réalise qu'on n'a pas fait grand-chose. So the natural man begins to look for somebody to blame. И настоящий натуральный человек начнет искать кого-то, чтобы заслепить его. Et là, l'homme naturel commence à chercher maintenant qui il va blâmer pour cela. It's like there's Принять. got to be somebody, or there's Обвинять. got to be a system, or there's got to be a church that has caused my failures. Надо найти какого-то помощника пастыря или церковь, кого можно обвинить в моих неудачах. Parce que pour lui, il y a forcément quelqu'un, forcément un système, forcément une église qui est la cause de son échec. I would always like to remember when it was such a great privilege to serve God. Забывая про то, что когда-то мне давалась огромная привилегия, чтобы служить Богу. Et moi, je me souviens toujours à quel point pour moi ça a été un grand privilège de servir Dieu. When you were less than 35, it was such a blessing. Когда тебе стало уже 35, это большое благословение. Quand tu avais Et moins tu- de 35 ans, c'était un privilège, une bénédiction pour It toi. was such an honor to be told that you were a pastor. Это была большая честь сказать кому-то, что ты пастырь. C'était un honneur pour toi quand tu es nommé pasteur avant. When you see the bishop, you look at him with admiration and adoration. Когда ты смотришь на епископа, ты смотришь на него с обожанием и восхищением. You used to feel love. When you see him, you felt love that this man really loves me. Et quand tu regardais à l'évêque, tu regardais avec admiration, tu regardais avec amour. Et quand lui te voyait, il voyait vraiment cet amour de tes propres yeux. Ты To смотришь even- на него и понимаешь, что этот человек действительно меня любит. To even think of someone like me to be a pastor or to be a shepherd, to think of someone like me because you know yourself, to think someone like you. Думать о тебе, как, о, я пастырь, именно такой, как ты есть, чтобы кто-то видит, что я Et tu пастырь. te disais qu'il est pensé à moi, quelqu'un comme moi, pour me nommer pasteur. Parce que toi-même, tu connais comment tu es. You felt like heaven had come down. И ты чувствуешь, как небеса сходят на тебя. Et tu Till- ressentais comme si les cieux étaient descendus carrément sur ta propre vie directement. Till the crisis begins in the middle of life. Что Христос начал приходить в середину твоей жизни. Et tout ça jusqu'au moment où tu arrivais à la crise de la quarantaine. And these are crises because of bad decisions you've made earlier. Et cette crise-là, tu l'expérimentes à cause des erreurs et des mauvaises décisions que tu as faites auparavant. Это не значит, что Иисус приходил раньше до этого. There are decisions you made when you were 17. И некоторые решения приходят Parce из qu'il y a des 70 décisions que лет tu as жизни. prises quand tu Decisions avais you made 16 when you ans, were 21. И решения в 21. d'autres quand tu avais 21 ans. And decisions you refused to make when you were 25. И решения, которые тебе надо принять в Et des 25. décisions que tu as refusé de prendre quand tu avais 25 ans. It has nothing to do with Lighthouse Chapel International. Это не имеет ничего общего с этой Et tout церковью. ça, ça n'a rien à voir avec Lighthouse Chapelle Internationale. Lighthouse is even trying to add a bit of honor to your life. Маяк даже дает тебе больше почтения и чести в твоей жизни. Et d'ailleurs, Lighthouse essaie d'ajouter de l'honneur dans ta propre vie. It's trying to lessen the effect of the bad decisions of 18, 21, 25. Those bad decisions. Lighthouse is trying to bring a blanket to cover it a bit for you so you look more dignified in life. Маяк, наоборот, Et d'ailleurs, Lighthouse essaie d'adoucir ces mauvais effets, les mauvais effets de tes propres décisions, les conséquences néfastes. Lighthouse vient avec une couverture pour couvrir tous tes défauts, essaie de te cacher pour que tu puisses paraître plus ou moins beau. Маяк не смотрит на твой возраст, сколько тебе есть, а наоборот пытается покрыть некоторые вещи, недостатки твои, каждого человека. So, try and understand the cause of your difficulties. Ты должен понять, из чего проклятие или причина всех твоих неудач. Donc, essaie de comprendre les vraies causes de tes difficultés aujourd'hui. Because if you don't understand it, you cannot be faithful unto death. Потому что если ты этого не поймешь, ты не будешь верным до смерти. Parce que si tu ne les comprends pas, tu ne pourras pas être fidèle jusqu'à la mort. You will, along the line, become unfaithful.
Ты будешь все это время, всю свою жизнь неверный. Et sans cela, au fur et à mesure dans ta vie, tu deviendras infidèle. Because you will think that it's a church. It's like going to church is too much. Потому что ты будешь думать, это церковь, и в церковь, в которую я ходила, было слишком много времени. Parce que tu te diras, c'est l'église, parce que je vais trop à l'église, c'est pour cela que je perds trop mon temps. How many of you understand what I'm saying? Кто из вас понимает, что я Comment d'entre говорю? vous comprennent ce que je raconte? That's when you become quiet. I'm wondering whether you understand it. Quand vous êtes trop silencieux, je me demande si vous comprenez ce que je raconte. It's being said 3 times. You cannot say you don't understand it. Это было сказано уже 3 раза. Ты не можешь the mouth уйти of и 2 не or понять 3 этого. witnesses. Everything is being established. How 3 can раза you это not было уже understand сказано. it? Parce que ça a été dit 3 fois, en anglais, en russe et en français. Et la Bible déclare que dans la bouche de 2 ou 3 témoins, une chose est établie. Donc vous devez comprendre au moins ce qui se dit. We can even add Italian. On pourrait même ajouter If you l'italien. still don't get it. So what are the causes of midlife crisis? Number 1 is what? Причины среднего Aging. кризиса среднего возраста. Quelles sont les causes Старение. de la crise de la quarantaine? Le point 1, c'est quoi? Prendre de l'âge. Number 2 is what? И второе это Point 2, c'est quoi? сожаление, Changes, problems, or regrets in relation to your work. изменения, проблемы и сожаления в отношениях к твоей работе. La cause 2 sont les problèmes, les changements et les regrets par rapport à notre emploi. The crisis has to do with your employees, not your pastor. La crise est due à ton employeur, pas à ton pasteur. It has to do with bad decisions at the workplace. C'est à cause de mauvaises décisions dans ta place de travail. It has to do with the type of job you have chosen. Это имеет отношение к тому решению, которое ты принял насчет твоей работы или к твоей профессии. C'est à cause des mauvaises décisions par rapport à ton travail et qu'aujourd'hui tu subis les conséquences. Please, it is not Lighthouse Chapel International. Пожалуйста, это не церковь Маяк виновата в твоих Et s'il vous проблемах. plaît, ce n'est pas Lighthouse le problème. Should I say it again? Please, it is not Я скажу еще Lighthouse раз. Chapel Пожалуйста. International. Et je veux le Это redire не volontiers, церковь Маяк. ce n'est pas Lighthouse votre problème. Wow. The third cause is what? Первое это 3. что? Changes, Старение. problems, or regrets in relation to your career. Changement, regret, problème par rapport à votre carrière. Изменения, проблемы и сожаления в отношении к твоей карьере. When you are choosing a career, Когда ты выбираешь карьеру, Quand that tu is where choisissais the ta mistake carrière, was made. c'est là où les erreurs se sont faites. ты должен понимать, что это был только я. So you see, in the middle of life, you discover that maybe you should have been a chef. И в середине твоей жизни ты должен понять, что ты не шеф. Donc au milieu de ta vie, tu réalises qu'en ce moment-là, tu aurais déjà dû être chef d'équipe. Because people eat all the time. Потому что люди едят всегда. Parce que les gens, de toute façon, ils avancent. But here you are, you have chosen something else. И тут ты выбрал что-то другое. Mais aujourd'hui, tu es là et tu as choisi un autre domaine. You've chosen to be an astronaut. Ты выбрал быть астрономом. Tu as préféré devenir astronaute. And all your life, you've never been to the moon. И вся тут... What a career. Et toute ta vie, tu n'as jamais réussi à aller même à la Lune. Quel genre de carrière pour finir tu as eu? So it's the changes, Это the изменения. regrets, and the problems that come with a career that is stirring up a crisis. Это изменения, проблемы и сожаления, которые приходят вместе по отношению к карьере. Donc ce sont des changements, ce sont ces problèmes et des regrets par rapport à ta carrière. C'est ça qui réveille toutes ces crises, tous ces soucis dans ta vie. Again, it is not Lighthouse Chapel И International. опять, это не церковь Маяк. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec Lighthouse Chapel International. Rather, when it gets to the time that you have to go to church, you must rather be encouraged that you have something to do. You have somewhere to go, somewhere to sing, somewhere to dance. You must rather be encouraged that you are coming out of this depressive world into a place of light and hope.
Ты должен понимать, что когда ты приходишь в церковь, ты должен ободрять себя, что есть что-то, что ты должен сделать, куда ты должен пойти, кому ты должен пойти, и это должно двигать тобой. Et d'ailleurs, à la place, je devrais te dire que c'est grâce à l'église que tu peux maintenant être revigoré, tu peux aller à l'église avec joie, tu peux faire quelque chose à l'église, et pour toi, ça doit être un plaisir et une joie de faire cela, parce que ça t'apporte quelque chose au lieu de l'enlever. Wow. Number 4 is what? Номер Point 4. 4. Changes, problems, or regrets in relation to your marriage. Changement, problème, regret par rapport à votre mariage. Изменения, проблемы и сожаления по отношению к твоему замужеству. And I tell you, there are changes there. И я тебе скажу, там Et есть je vous dis, изменения. There are il y a problems there. beaucoup Там de есть problèmes проблемы. et des changements dans There le are regrets mariage. there. И там есть Il y a aussi сожаления. des regrets dans le mariage. Because when you were choosing, you Когда were ты choosing выбираешь, based on things that will change, based on things that will bring problems, based on things that will bring regrets. что когда ты выбираешь что-то, что принесет, что ты ожидаешь изменения, сожаления и проблемы. Parce que quand vous faisiez votre choix, vous avez fait votre choix de toute façon sur quelqu'un qui allait changer, quelqu'un qui allait vous causer des regrets, quelqu'un qui allait vous causer des problèmes. You see, what you need to see with this point is that try and separate the church from things that you created yourself. Things that you can try and be a bit responsible in life. And say, look, I made this choice. I chose this lady, and she has turned the switch off. I chose her. Donc c'est à vous de We'll try not to reconnaître. go to the switch too much. C'est à vous de reconnaître vos propres erreurs. Le but ici, c'est de voir les problèmes que vous-même vous avez causés par vos propres choix. Et ces problèmes n'ont rien à voir avec l'Église de Dieu, mais ça simplement à voir avec vos propres choix, avec la femme que vous avez choisie qui a mis son interrupteur sur off. И когда ты понимаешь эти вещи, попробуй отделить отдельно церковь и те решения, которые ты принял сам. Ту женщину, которая приносит тебе, которая станет твоей проблемой, и ту, которая выключатель, то есть выключена. I mean, how can you blame the church for a choice that you made? Как ты And можешь опорочить, you know the basis of the choice. как ты You можешь look опорочить at this церковь? place to choose. This place. That's what led you in this place. Not even here. You used here to choose. Here. Как ты можешь опорочить церковь в том выборе, который ты сам выбрал? Et donc pour vous, vous ne pouvez pas blâmer l'Église. Vous devez plutôt vous blâmer vous-même parce qu'au lieu de choisir correctement, vous avez fait vos choix même plus basés par rapport aux fesses et aux belles fesses de la femme, mais plutôt basés sur la hanche. C'est la hanche qui vous a attiré et la rondeur de ses fesses n'avait plus rien à voir. C'est vous-même. Ты не можешь опорочить церковь в тех делах, которые ты сам выбрал, собственноручно, ты сам это выбрал для себя. Allow. Have mercy on the little girl. He will be merciful, oh, be merciful in this life. You can't put someone on the spot like that. Be merciful. But there are changes. Там есть изменения, Mais il y a There are tous ces problems. changements, там есть проблемы, tous ces problèmes And there are regrets и там есть et сожаления. tous ces regrets inside marriage. Внутри замужества. dans le mariage. So be able to say that it's my marriage. То- It's not the church. Donc soyez capable de distinguer, c'est plutôt mon mariage, It is my ce n'est pas marriage. l'église dans laquelle Dieu m'a placé. It is not the message that is being preached. Будь способным сказать, что это мое замужество, это не церковь, это послание, которое я получила, не имеет никакого отношения к моим проблемам. C'est le mariage et pas la prédication que je viens d'écouter. But you see, when everything is jumbled up, everything is mixed up, you can't tell everything. You see that you blame the easiest thing. It's the church. It's the church. If only I could sit at home with my wife a little longer, things would have been different. But it's not about sitting at home.
Et quand dans votre tête tout est mixé, tout est confus, vous prenez toujours la cause la plus facile et la plus simple pour vous à trouver. Et vous vous dites, ah mais c'est parce que c'est l'église, si je prenais plus de temps avec ma femme, ça irait mieux. Ce n'est pas ça qui va améliorer votre mariage forcément. Очень легко обвинить в церкви какие-то вещи, то те же самые, ну ты подходишь, просто обвиняешь, но если ты обвиняешь церковь в том, что ты проводишь время очень мало с женой, то это действительно проблема из-за церкви. Wow, what a blessing. The Quelle next one is bénédiction. what? Point Changes, suivant. Point problems, or regrets in relation to your ministry. Сожаления, проблемы, изменения в отношении к твоему служению. Les problèmes, les regrets et les changements par rapport à votre ministère. Number 6 says what? Changes, problems, or regrets in relation to your church. Изменения, проблемы, сожаления в отношениях к твоей церкви. Point 6, les problèmes, les changements et les regrets par rapport à votre église. All these things are affecting you. Все эти вещи, они касаются тебя. Et And toutes all ces these choses things vous do affect affectent. you. Et toutes ces choses vous И все affecteront. эти вещи, которые касаются тебя. Wow. Wow. Put your hands together for Jesus. Applaudissez très Твои fort. аплодисменты для Иисуса. The next thing we looked at was what? Следующее это Le point suivant, c'était quoi? Sur ce que ça ne veut pas dire être fidèle jusqu'à la mort. Characteristics of midlife crisis. What are the characteristics? Number 1 is what? первая характеристика Revenons среднего d'abord aux возраста. caractéristiques de la Это crise de la quarantaine, pardon. старение. Characteristics is Quelles sont what? les caractéristiques de la crise de la quarantaine? Search for an undefined dream or goal. Caractéristique 1, c'est chercher un but ou un rêve non défini. An undefined Question. thing is something that is not clear. Quelque chose qui n'est pas défini, c'est quelque chose qui n'est pas clair. Да, неясные мечты, которые ты осознаешь. So the search for that thing that is not clear to you, it's very difficult to find something that you are not clear about. Это очень тяжело найти что-то, что ты сам не в чем ты сам не уверен. И искать такие вещи это невозможно. Donc cette chose qui n'est pas définie, ce rêve, ce plan qui n'est pas défini, vous pousse à aller chercher quelque chose que vous ne pouvez jamais trouver parce que vous ne savez même pas ce que c'est vraiment. You see, life is a lot easier when you know what you are looking for. And when you are going for what you are looking for, and you know what you are looking for. Жизнь будет намного проще, когда ты понимаешь, чего ты хочешь, в чем ты смотришь, что ты хочешь, куда ты хочешь идти, когда ты понимаешь свои цели. Parce que vous savez, la vie est beaucoup plus simple. Quand vous savez où aller, vous savez quoi chercher, vous savez quoi vous voulez atteindre. Because when you don't know what you are looking for, you do a lot of trials and errors. Что когда ты не знаешь, чего ты ищешь, ты проходишь через много испытаний и ошибки, очень много делаешь ошибок. Parce que quand on ne sait pas ce qu'on cherche, on fait beaucoup de tests, beaucoup d'essais pour rien. One of the things that amazes me is when we travel and then our luggage is coming out and we are standing by the belt and the luggage are coming out. And I see people pick a bag. They pick this bag. They look at it, then they throw it back. Yeah. Donc quand on est à l'aéroport et on attend les bagages, parce qu'on a atterri, et on attend les bagages, ce qui me fait toujours rire, c'est de voir des personnes qui cherchent leur sac et qui prennent un sac, ils regardent de près et c'est pas leur sac et ils rebalancent. Он однажды наблюдал, что когда он приходит в аэропорт, и там на месте, где прибывают вещи, где прибывают самолеты, что люди берут свои вещи и выбрасывают их обратно. Because I always wonder that you will know your bag. When you see your bag, you're like, this is my bag. Потому что ты You should знаешь, know what your bag looks like. ты должен знать, как выглядит твоя сумка. Et moi ça m'étonne parce que pour moi, je me dis, si tu connais bien ton sac, tu sais à quoi ressemble ton sac. Donc tu vas pas commencer à t'amuser à tester tous les sacs que tu vois. Tu sauras reconnaître le bon sac et tu le prendras au bon moment. But see, usually it's as though people don't know what they are looking for. It's as though someone even packed their bags for them. It's as though they don't know. It's like you don't know what your suitcase looks Mais like. parfois, c'est comme si les gens ne savent pas à quoi ressemble leur sac. C'est comme si quelqu'un a fait le sac à leur place. C'est comme si quelqu'un a acheté le sac à leur place et ils ne savent même pas à quoi ça ressemble. Et Look, ils essayent. even when it is similar, even when it's the same type of bag, your bag is always your bag. Même quand ça ressemble beaucoup à ton sac à toi reste The quand way même you've ton even sac. Очень packed часто люди не понимают, the что они bulge on смотрят, it, and и you know что- that this is mine, this one is C'est la mine. manière avec laquelle Они- tu as empilé les choses à l'intérieur, les bosses et tout le reste, les autocollants, tu sais que ça
c'est le mien, Они даже не personne понимают, d'autre. где их сумка, потому что даже, может, не они их паковали. Они стоят и смотрят, и не понимают, что они ищут, потому что нет определенной цели. Но когда ты знаешь, что ты ищешь, ты подходишь и говоришь, вот это моя сумка, я знаю это. Ну, я не отдам, это моя сумка. So I usually stand back and watch people and say to myself, this is how life is. People don't know what they are looking for. Parfois, je me People are tiens là, just, je they just dis, try things like, this one looks like what I'm looking for. Then it's not it. Then we throw it back. This is what I'm looking for. It's not it. Let me throw it back. This is the marriage I'm looking for. No, it's not it. Let me throw it back. This is the job I'm looking for. Let me throw it back. This is the church I'm looking for. No, let me throw it back. It's like we don't know what we want. So we never become planted and rooted in anything. We don't know what is good. It's like we don't know what is good for us. Очень часто я наблюдал за людьми, которые подходят вот к таким сумкам, и они смотрят, что это похоже на мою сумку, но нет, я выброшу ее обратно. Также это похоже на замужество, которое я ищу, но я выброшу его обратно, потому что не то, что я ищу. Или это похоже на работу, которую я ищу, но не то, что я ищу, поэтому я выброшу это обратно. Et pour moi, ça, c'est une image de la vie. Des personnes qui essayent et que ça ne marche pas. Ils font des choix, ça ne marche pas. Ils ont fait un choix pour leur mariage. Ils se sont dit, ça, c'est le bon choix. Et malheureusement, ce n'était pas celui de leur choix. Après, ils disent, ah, c'est la faute au mariage. Ils font un choix pour leur emploi. Et ce n'était pas le bon choix. Ils disent, ah, c'est la faute à l'emploi. Ils font un choix par rapport à l'église. Ils disent, ah, ça, c'est pas le bon choix. Et encore une fois, c'est la faute à l'église. Et puis, ils changent de choix. Et c'est eux-mêmes qui font des erreurs et qui font des regrets. Qui ont des regrets. Look, I just came from Douala. When we got to Paris, I was standing by this brother. He took someone's bag. Not only is this someone's bag, it was red, covered in. You see, because I was looking at him and I was looking at what he took afterwards. It had nothing to do with what he had taken. Et quand But j'étais- he took it, put it on his bag, on his trolley. Then afterwards he looked and said, no, this is not mine. This is not for me. But it's like, it's almost like just anything that is going on the belt, let me collect one and just put it back. And I was looking at him. I said, what is this brother doing? What is he doing? J'étais avec ce frère quand on a voyagé de Douala jusqu'à Paris. Et en arrivant à Paris, ça m'a étonné. Il a pris le premier sac qu'il a trouvé. Il s'est même pas dit, ce sac, ce n'est pas forcément le mien. C'était un sac rouge, rien à voir avec son sac. Il prend ce sac tout bonnement, il le met dans son trolley, il avance. Et après quelques minutes, il dit, mais ce sac, ce n'est pas le mien. Il reprend le sac, il dit, mais j'ai fait quoi avec ce sac? Il va, il repose le sac. En fait, tout le long, c'est comme s'il n'a même pas réalisé ce qu'il a pris. Et il a fait une erreur tout le long. Et il revient pour finir, pour faire autre chose. Недавно я приехал в аэропорт в Париже, и около меня стоял один брат. И я стою, мы все выбирали свои сумки, и я смотрю, что этот брат берет чужую сумку, это не была его сумка. И она еще так красиво была украшена чем-то красным. И он взял эту сумку, положил ее, а потом смотрит и говорит, нет, это не моя сумка. Ну я смотрю, для чего ему эта сумка, если это не его сумка. И он пошел, взял еще одну сумку, взял свою сумку, положил ее рядом, и все. Yeah. So it's very important to have defined goals. Donc c'est important d'avoir un but bien défini. The search for undefined goals is what causes the depression. Это очень важно осознавать те причины, те цели, которые ты ищешь. Потому что когда ты будешь искать того, чего ты не знаешь, это принесет тебе разочарование и проблемы. Donc c'est la recherche d'un but non défini, c'est ça qui crée la crise de la quarantaine. Number 2 is what? Номер 2 это... Caractéristique numéro 2 de la crise de la quarantaine, qu'est-ce que c'est? Caractéristique 2. It says what? I can't hear you. How many of you have goals you've not been able to accomplish? Point 2, c'est des remords Celles que tu profonds fais, pour des moi, je choses sais. que vous n'avez pas réussi à You have- accomplir. Things you would like to accomplish, you have not been able to accomplish. Vous avez des How many choses of you que vous can vouliez accomplir, identify il y a des choses que vous ne such voulez pas things in your accomplir. life? Et vous devez Oh, identifier give ces me a genres de wave. You choses. can see such things you like to see. You Comment haven't vous, seen vous it yet. pouvez voir des choses que vous n'avez pas réussi à accomplir dans votre vie jusqu'à maintenant? Это цель, которую ты не можешь осуществить в твоей жизни. Да, и у тебя из-за этого получается сожаление, разочарование. So that's the cause of the remorse. Et donc ça, ce sont les causes de vos remords. It's the goal you have not achieved. Ce sont les buts Это- que vous n'avez pas atteints. Цель, которую ты не можешь сделать. It is not you're going to Осуществить. church every Sunday. C'est pas le fait d'aller à l'église tous les dimanches. Это не потому, что ты ходил в церковь каждое You воскресенье. don't have to backslide Vous n'avez pas besoin de over a rétrograder goal you have not been able to parce que vous achieve. n'avez pas atteint un but que vous vouliez atteindre. Ты не должен сдаваться и идти назад, даже если ты не достиг той цели, которую ты хотел. And then number 3 is what? Point Номер 3. 3 это A fear of humiliation among your
successful colleagues. La peur de l'humiliation. Small successful colleagues. La peur There de are small l'humiliation success. à Or a cause- small group of people who have succeeded. À cause de vos collègues et de vos amis qui ont mieux réussi que vous. Страх перед теми людьми, которые достигли уже какого-то успеха в жизни. Because sometimes when you have colleagues who have been able to do something that you have not been able to Quand do, vous avez des amis ou des collègues qui ont fait des choses que vous n'avez pas you réussi feel à faire, uneasy going near them. vous avez peur, vous vous sentez mal à l'aise de vous rapprocher de ces personnes. Когда ты видишь кого-то, кто достиг какой-то цели, которую ты не мог делать, ты идешь назад, ты боишься этих людей. Because when you see them, Parce que you quand vous see les your voyez, future. vous voyez aussi votre avenir. You see your dream. Vous voyez vos rêves en eux. You see your goal. You see what you had hoped for. Vous voyez vos buts et tout votre espoir. Vous les voyez en eux et eux les ont fait. Когда ты видишь в этих людях, что они сделали, они осуществили твою мечту, и они достигли того, чего ты не смог сделать. But God is going to make a way for you. Но Mais Бог Dieu сделает va это для faire une тебя. voie pour vous. I said, God is going to heal you of every remorse and every failure. Бог исцелит тебя от этого. Dieu va vous guérir de tous vos regrets et de tous vos remords au nom de Jésus. Okay, why you must be faithful? Почему ты должен быть верный? Maintenant, pourquoi on doit être fidèle? Troisième sujet. Pourquoi on doit Now we être know what fidèle? it means Donc, on to sait be faithful maintenant, unto death on sait and ce que what ça veut it does dire. not mean. on sait Мы aussi ce знаем. que ça ne veut pas dire. Теперь мы être знаем, что fidèle. это значит. Hey, быть did we верным, finish и with что what это it does не not mean? значит. We didn't finish. Мы еще не Okay, after закончили. 35 to 40, the next one was what? После It does 40 not mean you should be faithful until you are 50. Next one, it does not mean you should be faithful until you are 60. Next one, it does not mean you should be faithful until you are 70. Next one, it does not mean that you should be faithful until you retire. Это не значит, что ты должен быть верным только до 50, 60, 70. Это не значит быть верным только до того момента, пока ты не выйдешь на пенсию. Donc, on n'a pas encore fini le sens dans le sujet 2 plutôt. On n'a pas encore vu exactement jusqu'à la fin. Ce que ça ne voulait pas dire être fidèle. Les points suivants, c'est ça ne veut pas dire être fidèle jusqu'à 50 ans, jusqu'à 60 ans, jusqu'à 70 ans. Et ça ne veut pas dire être fidèle jusqu'à sa retraite. Tell your neighbor it's too early to yawn. Dis à ton voisin, Скажи соседу, это c'est trop слишком tôt рано. pour commencer à bailler. Слишком рано, And tell the person, especially when you are close to the front. слишком рано зевать. Et dis à ton voisin, surtout quand tu es devant, ou quand tu es beaucoup plus en avant. Ты Tell слиш- the person that the preacher doesn't feel he's boring at all. Скажи, что проповедник So, не she чувствует shouldn't себя try. скучным до сих пор. Dis à ton voisin, c'est comme si tu ennuyais, c'est comme si tu étais ennuyé par la prédication. And tell the person it's a sign. It's a sign of not being faithful unto death. Et dis-lui, c'est un signe qui montre que tu n'es pas fidèle jusqu'à la mort. So why you must be faithful? То почему ты должен быть верным? Et pourquoi on doit être fidèle? Number one is what? Первое это, It's a requirement for a good steward to be faithful. это Point 1, Bah, parce que c'est une exigence pour toute personne d'être fidèle. это одно из требований для того, чтобы быть верным. You must be faithful because it is required that good stewards must be faithful. Ты должен быть верным, потому что это просьба, это требование, которое ты How должен many of you like to исполнить. be good stewards? Кто Vous хочет devez быть être хорошим fidèle рабочим? parce So, que c'est ce qu'on What demande it takes des to be a good administrateurs. steward is to be faithful. Чтобы быть хорошим господином, ты должен быть верным. Donc ce qu'on demande des serviteurs, ou des servantes, c'est d'être fidèle, c'est la qualité If you are principale. not faithful, you can't be a good Si vous steward. n'êtes pas fidèle, Если- vous ne pouvez pas être un bon serviteur. Если ты неверный, ты не можешь быть хорошим господином. So you need faithfulness to become a Il vous good faut la steward. fidélité pour être un bon serviteur. Тебе нужна верность, ты должен быть верным для того, чтобы быть хорошим господином. So to be a good steward, you need to be faithful. И быть хорошим господином для того, чтобы быть верным. Pour So you être un must be bon- faithful because you want to be a good steward. Donc il faut être un bon serviteur, il faut être fidèle et donc vous deviendrez automatiquement un bon serviteur. Поэтому ты должен Аллилуйя. быть верным для того, чтобы быть хорошим господином. Number two is what? Номер два это Point 2, A faithful person can work at high levels. How many of you would like to enter into high levels? кто пers- хочет переступить на высший уровень. Потому что верность это... Are you sure you all want to enter into high levels? une personne fidèle peut travailler à un niveau, à un rang élevé. Верность повышает тебя на следующий уровень. Then you really have to be faithful. Alors il faut être vraiment fidèle.
You really have to learn how to be loyal. Ты должен очень тяжело как бы изучать, что такое быть верным. Il faut vraiment apprendre à être loyal. Because the scripture says what? A faithful person will do what? Will conceal the matter, isn't it? It's not a blabbermouth. Parce que la Bible déclare que celui qui est fidèle garde les secrets. Потому C'est что pas une personne qui parle et bavarde n'importe comment. верный человек, он будет делать то, что он говорит. Он будет скрывать тайну, он не будет говорить, подходить и рассказывать всем секреты, которые нельзя рассказывать. The worst kind of person you want to have by your side is a blabbermouth. La pire personne que vous pouvez avoir près de vous, c'est une personne qui bavarde trop. То есть сплетники, которые стоят около тебя. It's somebody who talks. Everything you see, you talk. C'est quelqu'un qui parle de tout. Tout ce qu'il voit, il doit parler de ça. Everything you have seen and heard, you are going to discuss. Потому Tout ce что qu'il a этот человек entendu все, et что l'a видит, vu. ему надо все обсудить, все всем рассказать. Он ничего не пропускает мимо себя. Even when you are working with someone you've been rebuked, you are going to discuss your rebuke. Même quand tu étais quelque part et on t'a réprimandé au travail, quand tu vas repartir à la maison, tu dois toujours chercher à en parler. Tu parles de Because tout. even that is a wrong spirit. Et ça, c'est un mauvais esprit. Because you are giving a message that you are suffering from where you are coming from. You are suffering. You are suffering with the person you are working with. So the person can't correct you. The person can't put you straight. The person can't make you become what he wants you to be. So anything you hear, anything that is said, it has to be discussed. You don't have a faithful spirit. Потому что Have a faithful spirit. You have no. In other words, you are not trustworthy. The person can't trust you because someone who is working with you, high level working with you, this must feel free that this is how I want things to be done. This is what I like. Then once this is what I like, you've gone out. You're going to discuss. You know my man. This is how he likes his things. I don't understand why he wants it like this. When I do this, he says this. When I do this, he says this. When we do it like this, he says this. I'm only trying. You see, you don't have a faithful spirit. If you have a faithful spirit, zip. This is how it is. This is how it shall be. This is how you want it. That is how it shall be. No discussions. My dear. Потому что Preach. такой человек, preaching который well. будет, когда он увидит, что даже тебе, когда делать замечания, он будет все обсуждать, все, что происходит в твоей жизни. Когда он будет пытаться тебя наставить, куда тебе надо идти, куда он захочет, он будет пытаться обсуждать все, что происходит в твоей жизни. И такой человек — это неверный человек, в нем нет верности. Поэтому такой человек должен закрыть свой рот на замок и не говорить много. Malheureusement, vous êtes une personne qui bavarde trop parce que dès qu'il y a un problème au travail, dès que votre chef qui vous a élevé à un rang honorable vous réprimande, vous corrige, vous explique pourquoi vous devez faire les choses plutôt de cette façon au lieu de faire de l'autre façon, vous êtes énervé. Vous devez toujours rediscuter de cela à la maison. Vous devez toujours dire, ah mais tu sais d'ailleurs ce gars-là, cet homme-là, dès qu'on parle de ça, lui veut toujours voir les choses comme ça, comme ça, comme ça. Alors que lui, il t'a fait confiance, il t'a donné un rang honorable, il t'a accordé sa grâce pour que tu puisses travailler plus proche de lui, te donne ses secrets, mais toi, de ton côté, tu préfères à chaque fois réprimander, tu préfères à chaque fois en parler, le critiquer à chaque fois. Dans ce cas-là, tu n'es pas une personne qui est fidèle. So you see why you are not rising into high places? Because you talk too much. Ты Et понимаешь, tu vois, почему ты не c'est à идешь cause de вверх? cela que tu ne peux pas être promu. Parce que tu parles trop, tu dis tout et n'importe quoi, des choses qu'il ne faut peut-être pas dire. Ça ne sert à rien de parler de tout. Ты должен понимать, почему ты не можешь подняться вверх, потому что ты разговариваешь слишком много. Because you complain too much. Your talking is in complaining. Parce que quand tu parles, tu te plains tout le temps. Tout ce que tu racontes, c'est des plaintes. Потому что ты очень много, все, что ты говоришь, это сожаление, ты очень много говоришь, жалость от чего-то тебе не нравится. Your talking is in the name of trying to justify yourself, trying to understand what the problem Et is. quand tu parles, tu essaies toujours de te justifier, d'expliquer en fait pourquoi ce problème est comme ça et pourquoi toi, tu es toujours la personne qui subit, tu es la personne martyrisée. It's trying to get a third person to understand you. You know, you always want someone to understand you. Parce que You tu veux must toujours be qu'une autre understood. personne te comprenne. Tu veux toujours chercher la personne qu'il faut pour venir te comprendre et venir It's like, don't you understand me? Can you not understand Попробуй me? осадить I самого just себя, need попробуй someone to понять, understand me. попробуй понять самого себя, попробуй найти проблему в себе. But see, that is where your demotion begins.
That's Et when c'est you là- get demoted and demoted and demoted Et c'est because là que tu commences au fur et à everything mesure has to be you. à perdre ta promotion. Tu perds ta promotion parce que tout doit être centré sur toi. Tout doit être centré autour de ta douleur et de tout ce que tu penses. Поэтому ты будешь отделяться, потому что все проблемы это из-за тебя. Hallelujah. Are you understanding how a faithful person can work in high places? Вы понимаете, как High places. Est-ce que vous comprenez comment une personne fidèle peut être élevée vers un rang honorable? верный человек работает на высших уровнях? You can't even become someone's personal assistant because you talk to because it's your mouth. It's not prayer and fasting. It's not even anointing if you like. It's not even a memorization of scriptures. It's just your ability to conceal a matter. Your ability to conceal a matter. Et That parfois- ability et parfois ton to problème- conceal a matter. Ton problème, ce n'est pas que tu connais bien la parole de can't Dieu. Ton conceal problème, a c'est pas matter. que tu sais prêcher ou pas. Ton problème n'est pas non plus que tu mémorises bien les versets. Ton problème, c'est pas que tu sais diriger la prière ou que tu chantes bien. Mais ton problème, c'est que malheureusement, tu ne deviendras peut-être jamais un assistant parce que tu es incapable de pouvoir tenir ta langue. Tu ne sais pas garder ta langue dans ta bouche et dire les choses qu'il faut et éviter de dire certaines choses. Это проблема, которая лежит внутри тебя, и ты должен иметь смелость или способность для того, чтобы осознать это. Faithfulness will bring promotion in your life. La fidélité apportera la promotion dans ta vie. Hallelujah. Верность принесет возвышение в твоей жизни. Wow. Number 3 is what? Номер 3 это. Point 3, c'est quoi? How many of you are going to work in high levels? Comment vous Кто vont хочет Faithfulness can работать take travailler you dans higher. un Higher. niveau, Кто хочет un работать на poste высших élevé, уровнях? un poste Higher. élevé. Combien Выше. veulent travailler un poste élevé? How many of you understand why you have not been chosen for some things? You understand it now. You understand why. Et maintenant, See, combien when you d'entre vous- understand Кто why, понимает, что you не will be был able to выбран correct it. для Comment d'entre vous некоторых maintenant вещей? comprennent Почему ты не был pourquoi- выбран для некоторых вещей? Combien d'entre vous comprennent maintenant pourquoi aujourd'hui vous ne travaillez pas à un poste élevé? Vous commencez maintenant à comprendre It's your maintenant mouth. cela. Oh. It's your mouth that Это has твой been рот, demoting you. который votre отделил bouche. тебя. C'est votre langage, c'est votre bouche. Tout ce que vous ne savez, tout ce que vous racontez à chaque fois. Это твой рот, который отделит тебя от некоторых вещей. It brings health, isn't it? Number 3. Это приносит здоровье. Number 4 is what? Номер Point 3, 4 c'est parce это... que ça apporte la santé. Point 4, c'est quoi? That's the main attitude you must maintain towards someone who has appointed you. Это главная вещь, которую ты должен сделать человеку, который помазал тебя. Et le point 4, on doit être fidèle. Pourquoi? C'est parce que c'est l'attitude principale à avoir vis-à-vis d'une personne qui nous a nommés. You maintain an attitude of faithfulness. Maintenant, l'attitude de fidélité, Maintain an attitude of devotion. l'attitude de dévotion. Maintain an attitude of commitment. I am committed to you. De You have dire que to je suis maintain that engagé et attitude. je maintiens mon engagement vis-à-vis de cette personne-là. Ты должен осознавать, что это главная вещь, которую ты должен сделать и которая принадлежит тебе, чтобы делать. Not say that, you know, a man, his things have come. Et pas de dire à chaque fois, oh, mais tu connais ce gars, en fait, mon Не homme понимаешь, là, lui, c'est quand il commence à avoir ces problèmes-là, il commence à penser toujours de manière spéciale, tu sais. надо думать, что как бы я человек, и это должны были, эти вещи должны были случиться в моей жизни. You see, one day I met one of the sisters in the church, and I asked her, why are you not a shepherd? Et un jour, j'ai vu rencontrer une sœur dans mon église. Je lui ai dit, en fait, mais pourquoi jusqu'à maintenant, tu n'es toujours pas berger dans l'église? And are you done? Однажды я увидел сестру, она стояла в церкви, я спрашиваю ее, почему ты еще не пастырь? You see, when I asked her that question, Quand je lui ai posé la question, И когда я спросила ее, she burst out in tears. elle s'est éclatée en sanglots. And she said to me, I've never known that you wanted me to be a shepherd. Elle a dit, mais All these years I've been in the church, I didn't understand. She asked me, do you really want me to be a shepherd? и она, когда я спросила этот вопрос, она обиделась на меня, она говорит, а я даже никогда не знала, что ты хотел, чтобы я был пастором. Говорит, ну сколько лет я уже, здесь сколько ты уже здесь находишься, и ты не знаешь, что хочешь пастором Et быть. pendant qu'elle pleurait, elle m'a dit, mais je ne savais pas que pendant toutes ces années, tu voulais que je devienne bergère ou même pasteur. But for me, it was an opportunity to tell her what I've been thinking for many years. Но для меня это была возможность сказать то, о чем я думал уже очень много лет. Mais pour moi, c'était l'opportunité
d'aller Because- lui dire enfin ce que je pensais depuis beaucoup de temps. Because the tears were an open door for me. I said, wow, now I can enter. Parce que pour moi, ces pleurs, c'était une porte ouverte à son cœur. Donc je me suis dit, maintenant je peux vraiment lui parler de cœur à cœur. Все эти годы двери ее были закрыты, и теперь они открылись. И он говорит, о, теперь я могу зайти. So I said to her, Et donc je lui ai dit, Я I don't сказал want you ей, to be a shepherd. je ne veux pas que tu sois bergère. I don't like someone like you to be a shepherd. Je ne veux pas de quelqu'un comme toi, comme bergère. Because just a few days ago, you have sent a text to your pastor that you want to leave the church. Parce que juste quelques jours auparavant, tu as envoyé un texto à ton pasteur en lui disant que tu veux quitter l'église. So Yeah. how can someone like you be a shepherd? я спросила ее, кто должен быть пастором. Я не хочу, чтобы такая, как ты была пастором, потому что несколько дней тому назад ты прислала своему пастору смс, что я ухожу из церкви. И как такой человек может быть пастором? Et donc je lui ai dit, mais comment veux-tu maintenant que quelqu'un comme toi soit nommé pasteur ou bergère? When every little thing happens, you fire a text. You know, fire a text. You fire a message. It's like firing a missile. You send a missile that is like, Parce que pour finish. toi, dès qu'il y a un moindre problème à l'église ou que tu es un peu en colère, c'est fini. Tu envoies un SMS à la personne, à bonne personne, un message enflammé, bien épicé, qui fait mal. Как такой человек может быть пастором, если недавно смс-ку, которую она послала, она как будто вся горела, ну, когда он посылал ее. То есть это не было просто смс, это был как огонь, как подкидыш пастору. I said, I'll be very uncomfortable around someone Et like donc you. je lui ai dit, malheureusement, ça me mettrait mal à l'aise de travailler avec quelqu'un comme toi. So I gave her a list. Because she's a lady, I gave her a list of lady pastors in the church. I said, have you seen this lady pastor? Since I've known her for years, she's never said she's leaving before. Have you seen this one? Never. This one? Never. We've been through different things, but never have they ever opened their mouth or fired a text that I am leaving. It's finished. Et donc je lui ai présenté une liste de femmes pasteurs, de femmes qui étaient devenues pasteurs. J'ai dit, tu vois, toutes ces dames-là, elles aussi, elles sont aujourd'hui pasteurs et jamais, malgré les problèmes, malgré des fois les incompréhensions entre nous, ou malgré le fait que peut-être elles se sentaient peut-être blessées, jamais elles ont pris leur téléphone, envoyé à quelqu'un d'autre un message enflammé, mal épicé me concernant. Я- Я показала ей список пастырей, женщины-пастыри, которые были в нашей церкви. И я говорю, видишь вот эту первую, вторую, третью, говорит, они стали пасторами, но за все это время они ни разу не говорили никаких жалоб на своих пастырей, и они никогда не присылали этого как огненного сообщения о том, что я ухожу из церкви. Because sometimes once is bad enough. Parce que parfois, une seule fois, c'est The suffisant. ones that you say, I'm going, it's bad enough. La seule fois où tu as dit, je pars, c'est suffisant. Однажды, один раз, это намного хуже, ну, это очень плохо. И даже если ты You говоришь can't один threaten раз... us every morning that you are going. Tu ne peux pas nous menacer tous les matins que tu vas partir de l'église. Лучше бы ты приходил... Every morning when you wake up and there's a problem, you are going. Every morning you wake up, you are going. Parce que Каждое tous les утро- matins, quand tu as un problème, tu dis je pars. Tous les matins, la même chanson. The next question we'll have to ask you is that, so when are you going? Dans ma question, je dis, ok, quand est-ce que tu dois When will partir? you go? Quand est-ce que tu vas partir enfin? Каждое утро ты просыпалась, ты понимала проблему, и поэтому ты должна была уйти. И поэтому следующий вопрос, который я хочу спросить тебя, когда ты уже уходишь? Sometimes it's amazing how people can live with people for a long time. It's like the person you're living with is covered with boils, sores, anything, anywhere you touch hurts. The person is always in pain. Every morning I'm hurt. Every morning I'm in pain. Every morning I'm offended. It's like the whole being is covered with sores. You can't do anything. You can't touch anywhere. You can't say anything. When will you go? When will you go? When will you go? Et donc c'est comme si la personne, en fait, elle est couverte de plaies ouvertes, couverte d'ulcères partout. Et partout là où on veut la toucher un peu, elle est blessée. On la touche un peu quelque part, elle est blessée, elle est offensée. Alors ma question c'est de savoir, bon maintenant, quand est-ce que tu veux
Partir. Partir. И этот человек, который он каждое утро понимал, что он обиженный, что у него есть какая-то боль, что он где-то разочарован. И когда они приходят в церковь, раньше, когда он был новообращенным, только по Иисуса принял, то за него можно было касаться и молиться. А сейчас везде, где не тронь, то у него везде там он обиделся, там он разочарован. И поэтому единственный вопрос возникает, это когда ты уйдешь. Да. So we must always maintain the attitude of faithfulness towards the person who appointed you. Donc on doit toujours maintenir une attitude de fidélité vis-à-vis de la personne qui nous a nommés. Мы постоянно должны понимать, что надо быть верным даже для того человека, который обидел нас. I mean, if you're not faithful in your workplace, will you not be sacked? Si vous n'êtes pas fidèle dans votre place d'emploi, on va aussi vous virer. Если ты неверный в своей работе, разве ты не будешь грустным, разочарован в этом? And in case you are wondering why you've never been chosen for some things, perhaps you've given too many signals of an unfaithful person. Too many. Et au cas où vous vous posez la Once too question, many. au cas où vous vous posez la question de savoir pourquoi aujourd'hui vous n'avez jamais été choisi pour être promu, c'est peut-être parce que vous vous posez trop la question et vous avez trop la mauvaise attitude et vous parlez peut-être trop des choses qu'il ne faut surtout jamais dire. И теперь ты можешь понять, почему ты не был выбран в некоторых вещах, которых ты хотел, потому что ты давал очень много признаков в том, что ты неверный человек. So instead of thinking that someone is liked more than you are liked, someone is preferred more than you, think that what is it that I don't have? Perhaps you talk too much, or you don't show faithfulness consistently. Et si tu n'es peut-être pas choisi, au lieu de te poser toujours la question, lui il a été choisi, elle a été choisie, et ce n'est pas moi. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pose-toi la question peut-être toi, qu'est-ce qui ne va pas en toi? Qu'est-ce que tu dis qu'il ne faut pas dire? Pourquoi toi tu ne montres pas les mêmes signes de fidélité que l'autre personne? То есть ты должен понимать, почему я не оказался на том или ином месте, что кто-то может быть светлее меня, кто-то в чем-то лучше меня, но проблема лежит только в тебе, и ты должен осознавать эти вещи. Hallelujah. Is it become masters of doing what someone likes, what the person who appointed you, what he wants? Master that thing. Not what you like or what you think is right. What does he like? What does he like? What does he like? What does he want? Become masters of that thing. What does he like? Because he chose you, he appointed you. Et partout là où vous vous trouvez, dans n'importe quel domaine, devenez des personnes qui maîtrisent tout ce que la personne aime et la personne qui vous a nommé, tout ce que la personne apprécie. Devenez des personnes qui maîtrisent ce genre de choses. Vous savez exactement ce qu'il aime, vous savez exactement ce qu'il n'aime pas faire, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il n'attend pas de vous. Vous connaissez ces choses, vous les maîtrisez. Ты должен быть профессионалом в том, чтобы понимать, чего от тебя хотят, чего ты хочешь, чего ты должен сделать. И ты должен изучать это постоянно и находить себе, для чего ты хочешь. Look, Да, чтобы быть избранным. there are a lot of nice things in this world. Nice, different types of foods, different types of clothes, different types of shoes, even different types of colors. But everybody likes a particular thing. Mais vous savez, hein, dans ce monde aussi, c'est la même chose. Il y a toutes sortes de bonnes choses, toutes sortes de couleurs, toutes sortes de formes, mais chacun a une préférence par rapport à quelque chose. В этом мире очень много всяких разных хороших вещей, допустим, разные виды еды, одежды, но есть определенная вещь, которую любят все. But when you love someone, give the person what he likes. Don't give the person what you like and what you think is right. What you think that it may not be a sin, but that is not what the person likes. That's not how he likes it or what he wants. Give him what he wants. To be a faithful person, give the person what he wants and how he wants it. Когда тебе нравится какой-то человек, ты должен давать то, что этот человек хочет, и то, что ему нравится. То есть дай этому человеку, которого ты любишь, то, что он хочет. Et si vous aimez la personne, si vous respectez la personne qui vous a élevé, vous devez lui donner ce que vous aimez, ce que vous trouvez être bon. Et vous savez aussi, même s'il ne le dit pas forcément, que si je lui donne cette chose-là, c'est ce qu'il va apprécier, c'est ce qu'il va aimer, et je le lui donne. Are there not a lot of nice things in this life? Разве нету достаточно хороших вещей в нашей жизни? N'y a-t-il pas suffisamment de bonnes choses qu'on peut donner à quelqu'un dans cette vie? But if you are working with me
Но если ты работаешь со мной, You do what I want. Si Tu tu veux dire travailles que je te pour moi, хочу. par exemple, tu fais ce que When you je go te demande home, you de do what you faire. want to do. Et quand tu pars, tu feras ce que tu voudras faire. ты будешь делать то, что я хочу, чтобы ты делал. Wow. Wow. Number 5 is what? Пятое это. Point 5, c'est quoi? It's a rare quality that makes you have promotion. Parce It's que a c'est rare une, quality that brings promotion parce in que your c'est life. une qualité rare qui t'apporte la promotion dans la vie. Это редкое качество, которое дает тебе повышение в твоей жизни. I tell you, faithful people are always going higher and higher and higher and higher and higher. Верные Je- люди, они всегда поднимаются Je все vous dis, выше c'est и des выше. personnes и qui выше. sont vraiment fidèles, qui vont continuer à être élevées, élevées, élevées. Not talented people. Pas forcément des personnes talentueuses. Не Not талантливые outspoken люди. people. Pas forcément des personnes qui savent bien causer. Not gifted people. Не Pas люди, forcément des которые personnes дают. douées. But faithful people. Mais des Но personnes верные fidèles. люди. Have respect for faithfulness. Ayez du respect pour la fidélité. Value faithfulness in your life. Valorisez la уважение к fidélité. верности. Because that is what will take you higher. Потому Parce que что c'est это ça то, qui va что vous- поднимет тебя C'est вверх. ça qui va Not vous gifts and élever. abilities. Ce n'est pas vos capacités ou votre Не habilité. возможности. That's what the scripture carefully asks, that every man will proclaim his own goodness. That every man will make a boast of his gift and his talent and his ability. But the thing that will really take you far and take you higher, who can find? Who can find a faithful man? Who can find that one? Et j'aime bien ce passage de la Bible qui dit on cherche un homme fidèle, on le cherche, mais qui peut le trouver? Parce qu'un homme fidèle a beaucoup de valeur et c'est cette qualité-là qui fait que on recherche cette personne-là. Библия говорит, что каждый человек будет отвечать за все свои поступки, за все свои хорошие дела и за все свои таланты. Но верность это очень важно. И верность это то, что проведет тебя вперед. И даже если ты будешь верный, это очень возвысит тебя. И кто может найти таких верных людей? And then number 6 says what? Point 6, c'est quoi? Номер 6 это A faithful person does not haste to be rich. верный человек, который будет богатый. He hasn't Который got не спешит twinkling богатству. eyes for money and riches and things. He's not out for gain. Twinkling eyes. Twinkling eyes. Yeah. One pastor said to his church member, your eyes are twinkling. When you see the sister, your eyes are twinkling. Un pasteur a dit un jour à un membre de son église, a dit tes yeux brillent pour chercher l'argent, ça brille de richesse, tu cherches vraiment trop l'argent. Parce que la So fidélité ne veut faithful pas dire... people do not have twinkling eyes. La fidélité, les personnes fidèles n'ont pas des yeux. Верные люди, они не будут иметь эти сияющие глаза. That I have to grasp, I have to get, I must also have, Je dois I must also saisir, get it, je dois I must avoir, also be in je this. dois A faithful obtenir person aussi doesn't cet behave that argent. way. Я должен собрать, ce я n'est должен pas ça, la взять, я должен фидélité. обязательно получить это. У верных людей такого нет. And then number 7, И номер Point 7. 7. without faithfulness, you will lose your blessing. Sans la fidélité, vous perdrez vos bénédictions. Без верности ты потеряешь свое благословение. And ladies and gentlemen, it's breakfast time. Mesdames, What messieurs, a c'est le blessing. moment du petit déjeuner. Братья и сестры, давайте помолимся. Hallelujah. Помолимся. So it's 8:36 now. Donc c'est 8h36 maintenant. Сейчас We're going to 8:36. have breakfast and we're going to come back in an hour. Donc on va avoir So- notre petit déjeuner. 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 Donc on va avoir So- notre petit